चेयरपर्सन साहिबा, मैं आपका और ऑनरेबल मेंबर का जी दोनों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने Because you need to put the correct instrument. You know very well calling attention is limited to the member. तशरीफ रखिए. आप अपने आप को मत एम्बैरस कीजिए. सेनेटर साहब तशरीफ रखिए. आप कॉलिंग अटेंशन आपने नहीं डाला है इस पे. 218 मंडे को डिस्कस होता है. As you know 218 मंडे को डिस्कस होता है. नहीं, कोई नहीं केल होगा. जी वजीर, मिनिस्टर प्लीज क्लैरिफाई ऑर पोजीशन. जी चेयर, आपकी बहुत मेहरबानी. आज एक ये बहुत अहम मसला उठाया गया है और मैं अप्रिशिएट करूंगा ऑनरेबल मेंबर्स को जिन्होंने ये इशू को रेज़ किया है. एक तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं सही वक्त के ऊपर हाउस में पहुँच गया, बिकॉज हमारी कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट हाउस की बिजनेस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. एंड वी हैव दिस रियलाइजेशन एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम I have had the opportunity to appear before before the upper house now. देखिए, दो चीज़ें मैं हिस्टोरिकली आपके सामने पेश करना चाहता हूँ. एक तो 2017 के अंदर जब PMLN की गवर्नमेंट थी, उस वक़्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे. उस वक़्त बड़ी क्लैरिटी के साथ नेट मीटरिंग की सिस्टम जो था वो उसी वक्त उसका आगाज़ हुआ था और पिछले 5-6 सालों में इसकी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत हेल्दी तौर तरीके से एक अच्छी ग्रोथ हुई है. इसमें आज तक पाकिस्तान के अंदर 1500 एंड सम मेगावाट्स ऑफ पावर की कैपेसिटी हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू बाय पीपल देमसेल्व्स. देयर आर मोर देन 113,000 सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शंस अक्रॉस द कंट्री और पिछले 2 सालों के अंदर ओवर 100% से दीज हैव बीन एक्चुअली ग्रोइंग. इंटरनेशनल सोलर पैनल्स की मार्केट के अंदर देयर हैज़ बीन अ सीरियस सप्लाई और एक ग्लट आया है जिसकी वजह से सोलर पैनल्स की कीमतें बिल्कुल नोज डाइव की है. 110-115 रुपीज़ पर वॉट की जो सोलर पैनल की कीमत होती थी आज से 2 साल पहले, वो आज तकरीबन 45 रुपए पे आ चुकी है. इन्वर्टर्स, फ्रेम्स, हर चीज़ की कीमत लगाएं तो आज सोलर इन्वेस्टमेंट की करना एक बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है इन्वेस्टर को. आप प्लीज़ रिकॉर्ड सामने उठाएं. ऑनरेबल मेंबर ने जो ये क्लेम किया है कि हुकूमत कह रही है या हुकूमत की पॉलिसी ये है और कन्फ्यूजन मची हुई है, इसमें कितनी बात दुरुस्त है. मैं किसी को जो खुदा न खासा डिसरिस्पेक्टफुली बात ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि आज तक पिछले 2 महीने में जब से हुकूमत आई है, एक दिन भी किसी भी पॉलिसी मेकर ने ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग माई सेल्फ जो इस पावर सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, किस दिन ये बात हमने स्टेट की कि हम लोग नेट मीटरिंग को डिस्करेज या ख़त्म करने लगे हैं? किस दिन ये बात हमारी तरफ से आई? ये अखबारात के अंदर आर्टिकल्स आना शुरू हुए. आपने IMF को नेट मीटरिंग के बजाय ग्रॉस मीटरिंग के साथ जी रिप्लेस करने की कमिटमेंट दी है. IMF के साथ हमारी डिस्कशंस के अंदर ये चीज़ें फिगर आउट ही नहीं करती. IMF के साथ गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट रह गई है और आज भी है, और IMF से ज़्यादा हमारे अपने साथ है कि सर्कुलर डेट के अमाउंट को हम 2310 मिलियन रुपीस से ऊपर पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट को ऊपर नहीं जाने देंगे. दैट इज़ इट. उसके अलावा हमने IMF के साथ जो इंगेजमेंट की है उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 3 हफ्ते के अंदर एक्सटेंसिव मीटिंग्स होल्ड करके पावर सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमने प्रपोज किए हैं उनकी हमने उनको इंट्रोड्यूस किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर, ट्रांसमिशन में, जनरेशन में ये पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स अगले 5 साल के अंदर करने का इरादा रखते हैं. ट्रांसमिशन का कंस्ट्रेंट ख़त्म करेंगे तो 2 रुपये यूनिट की कमी आएगी. अगर इंपोर्टेड कोल से लोकल कोल पे हम ट्रांजिशन करेंगे तो उसकी 4 रुपये यूनिट की कमी आएगी. अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ या बेटर मैनेजमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो उसका 6 रुपये यूनिट का इफेक्ट आएगा. तो हमने इन तमाम चीज़ों को असेस करके उनको सामने पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की ज़रूर बात की और हमारा हक है
اور ہم نہ صرف وہاں کرتے ہیں بلکہ ہم پبلک ڈومین کے اندر بھی اوپنلی یہ بات کرتے ہیں. تو میں آپ کو اس ہاؤس کو اشور کروانا چاہتا ہوں. میں نے پرسوں یا کل, I think it was the day before yesterday, I made a clear statement in a press conference in Lahore also that has been reported in the Dawn yesterday. And in spite of that report, there were still anchors and people on the electronic media last evening who were just claiming out of nowhere from information just roaming around in thin air that we are planning to discourage or we are planning to hurt the interest of the existing investors. ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارا ایک تو رائٹ ہی نہیں بنتا. جتنے بھی سولر کے نیٹ میٹرنگ کے انویسٹرز ہیں انہوں نے چیئرپرسن صاحبہ انہوں نے کلیئرلی نیپرا کے ساتھ ایک لائسنس سائن کیا ہے. کسی کا 7 سال کا ہے, کسی کی ابھی ڈیوریشن 5 رہ گئی ہے, کسی کی 4 رہ گئی ہے. اس میں وی آر کمپلیٹلی کمیٹڈ کہ ہم انہی ریٹس کے اوپر خرید و فروخت کریں گے جس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ سائن آف کیا ہے. باقی رہ گئی بات کہ آئندہ کیا ہوگا. اس وقت ہم کسی پوزیشن میں نہیں ہیں بات کرنے کہ آئندہ کیا ہوگا. جب ہم نے خود اپنی فائنینشیل ماڈلنگ نہیں رن کی, جب ہم نے اپنے بیٹھ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے سسٹم کے اوپر اس کا ڈسٹریبیوٹیڈ لوڈ کیا آ رہا ہے, اس کے لیے انفراسٹرکچر کا ضرورت ہوگا, جب یہ انشاءاللہ 1500 میگا واٹ 4500 میگا واٹ پہ پہنچے گا ہماری پالیسیز کی وجہ سے, جب رینیوبلز کی پازیٹیو پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے گا تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. یہ جو اپر کلاس کے لوگ انویسٹمنٹس اس میں کریں بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کا لائف لائن کنزیومرز اور پروٹیکٹڈ کنزیومرز کے ٹیرف کے اوپر کیا ریٹ کا اثر پڑے گا. آج سے 2 سال پہلے جب کوئی انویسٹ کرتا تھا ایک سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم میں, اس کا 3 سے 3.5 سال کے اندر پے بیک پیریڈ ہوتا تھا. اس کی انویسٹمنٹ یوز ٹو پے him or her back in 3.5 to 4 years. That period has shrunk to 18 to 24 months right now. What is the realistic figure according to which we could not ever think of disincentivizing this policy and also continuing a healthy growth of it? We are responsible policy makers. یہ آج کی خبر 1 آ گئی اور 2 آ گئی اور on the basis of just presumptions. Thank you. As long as you are not privileging an aging and inefficient grid. No. And captive power. بالکل ابھی میں آپ کو دوں گی محسن صاحب. یہ میں آپ کو بڑا کلیئر پالیسی. لیکن آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے سینیٹر, آپ کال اٹینشن پہ نہیں بول سکتے. اگر ہم نے in the future آج سے مہینہ بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد, this is a dynamic sector. اس کی اپنی اس کی qualifications ہیں مختلف. آپ کا فیول مکس ہے, آپ کا ٹرانسمیشن مکس ہے, آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ہر چیز کے اندر آہستہ آہستہ جس طرح ہم گرو کریں گے, جب ڈائنامزم ریکوائر کرے گی, جب ہمارا سیکٹر ریکوائر کرے گا, اس پالیسی کا اگر ریویو ہوگا کسی سٹیج کے اوپر بھی, تو وہ ایک رسپانسبل طریقے سے سٹیک ہولڈرز اور سب کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ہوگا. تو لیٹ می اشور دا ہاؤس this about this again. There is no such policy that has been introduced that is going to change any conditions of any net metering owner or the distribution companies that has happened so far. And until we do that, whenever we do that, we'll do it in a very transparent manner.